Okay, now kita pergi kepada example 1.1.3. Okay, so kita tengok soalan ni. The quadratic function below pass through the points stated. Okay, calculate the value of C for each case. Okay, so kita dah ada function kat sini. Dia kata function ni pass the through the point 0, 5. So kita tengok exercise yang pertama. Kita ada fx equal to x square plus 7x plus c. So kalau kita tengok soalan, dia kata dia nak value of c. Okay, so kalau nak value of c, kita tengok balik. Dia kata function kita ni pass through 0, 5. Okay, so kita just masuk je lah 0 dengan 5 ni ke dalam function. Okay, 0 ni merujuk kepada apa? Ni awak dah pernah belajar dulu, revise balik. So 0 ni merujuk kepada nilai x, 5 ni merujuk kepada nilai y, ataupun y ni adalah nilai fx lah. Sebab kalau dekat graf kita tu, x kat sini, dekat y axis kita adalah fx. Okay, sama je lah, 5 tu adalah fx. Okay, so kita substitute nilai. Okay, so bila kita substitute nilai, kita akan dapat 5 equal to 0 square plus 7, 0 plus c. So kita dapat 5 equal to c. So we got the final answer, c equals to 5. Okay, so boleh untuk soalan A. Settle Okay, kita pergi kepada soalan B. Sama juga, kita nak cari nilai c juga. So kita masukkan, kita salin kita punya function. Function kita fx equal to 2x square minus 4x plus c. So kita ada point, dia melalui point 2, negative 3. So 2 adalah nilai x, negative 3 adalah nilai fx. Okay, and then substitute into the function. So we got negative 3, 2 bracket 2 square minus 4 bracket 2 plus c. Okay, so solve lah. Kat sini dapat 2 darab 4, 8 tolak 8. Okay, so kita dapat c sama dengan negatif 3. Betul ke? Okay, betul. Alright, so kita dapat c equal to negatif 3. Okay, settle untuk soalan B. Next, last kali soalan C. Kita ada fx equal to negatif 2x square plus x plus c. And then dia kata dia pass through y intercept equal to 4. So kalau y intercept 4 kat sini, 4, sini 4 kan. So apa koordinat kita? Koordinat kita akan jadi apa? 0, 0, 4. Okay. So 0, 4 tu, 0 merujuk kepada x, 4 merujuk kepada nilai fx. So substitute 4 equal to negative 2, 0 plus 0 plus c. So c equal to 4. Alright, so senang je. Maksudnya kita ada tiga variable lah sebenarnya kat sini. Kita ada fx, kita ada x, kita ada c yang kita boleh cari. Okay, so kalau ada dua nilai yang diberi, kita boleh cari satu nilai yang lagi satu. Okey, tak kisahlah kalau dia dah bagi nilai C, dia dah bagi nilai X, dia suruh cari Y ataupun fx pun kita boleh cari. Alright, tak ada masalah. Okey, so kita pergi kepada soalan yang seterusnya, example yang seterusnya. Okey. Okey, awak boleh baca, boleh pause dan baca soalan. Okey. Untuk fahamkan betul-betul. Okey, so kat sini kita tengok the diagram on the right shows the graph of quadratic function fx equal to kx square plus 6x plus h. Okay, point A, which is 3, 14. Okay, is the maximum point of the graph of the function, quadratic function. Okay, so dia kata given k is an integer where k is greater than negative 2 and k is smaller than 2. State the value of k. So, kalau kita tengok range yang diberi, cuba listkan. K kita, value kita akan jadi apa? Greater than negative 2. So, negative 1, 0, 1. Tu dah tak termasuk lah sebab tadi equal kan. So, nilai K sama ada antara negatif 1 atau 0 atau 1. Okay. So, dia kata state the value of K. So, kita kena carilah K ni negatif 1 ke, 0 ke, 1. Alright. So, macam mana kita nak tahu
Macam mana kita nak tahu dia nilai K? Kita ambil kita punya function dulu. Fx equal to kx square plus 6x plus h. Okay. So now kita substitute kan, kita punya koordinat yang kita ada adalah 3, 14. Okay, so masukkan 3 ni adalah nilai x, 14 adalah nilai fx. Okay, substitute into the function. Okay, k, x kita 3 square plus 6, 3 plus h. Okay, so kita dapat kat sini 9k plus 18 plus h. Okay, so kita dapat 9k plus h equal to 14 minus 18, we got negative 4. Alright, so kita dah dapat kat sini satu expression. Okay, satu linear expression. Okay, so daripada, okay, sekejap padam kat sini, sambung kat sebelah. Okay, daripada linear equation yang kita ada kat sini, okay, kita ada 9k tambah h sama dengan negatif 4. Okay, so kita cuba masukkan nilai k equal to negative 1, 0 and 1. So kita try masuk. Let's say kita masukkan, okay, sekejap. Okay, let's say kita buat k equal to negative 1 dulu. Okay, so kita masukkan 9, substitute nilai negative 1 plus h equal to negative 4. So kita dapat h sama dengan negative 4 plus 9. So h kita akan dapat 5. Okay, betul Okay, let's say kita masukkan k equal to 0. Kalau kita masukkan k equal to 0 ke dalam linear equation ni, kita akan dapat apa? 9, 0 plus h equal to negative 4. H equal to negative 4. Okay, h betul ke negative 4? Logik ke negative 4 kat sini? H ni tak logik. So k equal to 0, salah dah. Okay, kita try pula kat sini. K equal to 1. K equal to 1. So kita masukkan 9, 1 plus h equal to negative 4. So kita dapat h equal to negative 4 minus 9. So kita dapat h equal to negative 13. So tak logik lah, h kita nilainya negatif. Okay, so salah. So we got the conclusion k equal to negative 1. So tu adalah soalan A. Okay, soalan A. Soalan A settle. Kita dah tahu k adalah negatif 1. Kosong dengan 1 ni tak betul lah. Maksudnya tak boleh guna. Dia just bagi hint je. K tu di antara negatif 2 dengan 2. Okey, kita pergi kepada soalan B. Okey, dia kata using the value of k from A, calculate the value of h. Okey, sekejap duplicate sekejap ni. Okey, kita pergi soalan B. Okay, soalan B dia kata disuruh cari nilai H daripada K tadi. So kita dah ada tadi. Kita dah ada K equal to negative 1. Okey, macam mana nak cari nilai H? Kita ada dua method. Cara yang pertama, awak masukkan dalam fx equal to kx square plus 6x plus h. Lagi satu method. Okey. Kita dah ada ni kan? Kita dah ada linear equation ni. 9k plus h equal to negative 4. Okey. So sekarang ni kita masukkan apa? Koordinat. Mana-mana koordinat yang ada pada graf ni. Okey. So awak ada apa? Awak ada dua koordinat. Koordinat yang pertama apa dia? Koordinat pertama adalah 3, 14. Koordinat yang kedua awak ada apa? 0, h. Okey, awak boleh guna pula kedua-dua ni ke dalam dua-dua method ni. Okey? So, let's say kita masukkan yang pertama. Okay, kita masuk yang pertama. Fx kita adalah 14 equal to k kita negative 1
X kita 3 tambah 6, 3 plus H. Okay. As long as awak kena masukkan nilai sampailah tinggal satu je variable, so barulah kita boleh solve. Okay. So kat sini 14 equal to negative 3 plus 18 plus H. So kat sini kita dapat apa? Kat sini kita dapat 15 kan. Eh 15 pula. Blue pula. Ni 16, negative 16. 16 negative, sorry 16. 14 equal to apa tak 3, 5 kan? 5. So kita dapat 15 kat sini plus H. Kejap. Kita nak cari nilai H. Sekejap, ada silap ke? K negatif 1 X. Oh sorry, kat sini ada square. Patutlah kita dah tak dapat jawapan. Okay, sorry. Okay, so negatif 1. Okay, X kita 3 square 6. Itu masukkan X kita 3 H. Alright, so kita dapat 14 kat sini. Kita dapat sini negatif 9 plus 18 plus H. So 14 equal to 9 plus H. H equal to 14 minus 9, kita dapat 5. Okay. So sama juga kalau awak masukkan 0H pun sama juga, pun boleh kan. Okay. Awak akan dapat nilai yang sama. Okay, you can try on your own. Okay, kita nak tunjuk kalau kita masukkan dekat equation lagi satu. Okay, so kita masukkan 9, K kita negative 1 plus H equals to negative 4. Negative 9 plus H equals to negative 4. H equal to negative 4 plus 9. H equal to 5. Okay, so kita akan dapat nilai yang sama. Okay, awak boleh guna kedua-dua. Okay, awak boleh guna function yang ni, awak boleh guna equation yang ni. Okay, sebab dia relate lah. Relate, yang ni adalah memang function kita, yang ni pun adalah daripada kita punya function juga. Okay, cuma kita substitute nilai 3 dengan 14 tadi. Okay, ni just kita masuk nilai K je lah. Sebab tak ada dah nilai X dengan Y, kita dah substitute dah tadi kat sini. Alright, okay, so kita dapat H equal to 5. Settle untuk soalan B. Kita pergi soalan C. Soalan C dia kata state the equation of the quadratic function when the graph is reflected in the x-axis. Okay, so cuba fahamkan soalan ni. Okay, dia kata give your answer in the form of fx equal to a x square plus bx plus c. Okay, so dia kata ini adalah graf kita, ini yang original. Dia kata nyatakan equation untuk quadratic function form yang terbentuk when, okay, when the graph is reflected. Okay, terpantul, pantulan kan, awak dah belajar reflection kan. Graph is reflected in the x-axis. So x-axis kita kat sini. So kalau dia reflect, anggaplah ni cermin, ini objek kita, image kat mana? Image akan jadi kat bawah. Okay, so let's see kita punya, okay, kita punya graph macam ni. Okay, ini adalah fx equals to negatif kan, negatif x square plus 6x plus 5. Okay, kita substitute siap-siap dalam ni. Dalam ni. So, teacher masukkan K equal to negative 1 and then H equal to 5. Okay, so ini adalah yang original. Okay, now kalau dia reflected, okay, dia terpantul, dia akan jadi macam ni. Okay, dia akan jadi macam tu. Dia sepatutnya bersilang tepat lah ni. Okay, so dia akan jadi, okay, let's say kita tak letak fx, kita letak gx lah, function yang lain kan, function yang kedua. Okay, ni yang original, ini yang dia terpantul dekat x-axis. So bila terpantul, dia akan jadi macam ni lah. Okay, dia tak akan jadi macam ni juga. Okay, kalau terpantul mestilah
jarak ke sini dengan sini ke sini sama. Okey, jarak sini dan sini mesti sama. Itu adalah reflection yang awak dah belajar. Okey, now kita akan jadi apa? Kita punya function kat sini. Okey, so now kejap kita tengok balik. H kita, let's say 5 kita kat sini kan. Sebab y-intercept kita 5 kan. So kita akan dapat 5. So bila 5 kat sini, what happen dekat kita punya function yang baru? Dia akan jadi negative 5. Okey, sebab jarak dia masih sama. Okey, jarak masih sama. Okey, kalau kita punya, okey, kat sini kan. Kalau kita punya A kita, nilai A kita, kalau teacher keluarkan ni kat sini, A kita negatif 1. Okey, B kita 6. C kita akan jadi 5. Okey. Tetapi bila datang dekat reflection yang terpantul, dia akan berlawanan kan. So bila berlawanan, nilai A kita akan jadi positive 1, which is 1 lah. B kita akan jadi, kalau B yang asal 6, kita yang baru akan jadi negative 6. C kita akan jadi negative 5. Okay, so logik lah negative 5 kat sini. Okay, so kita masukkan dalam kita punya function yang baru. Okay, A kita adalah 1. 1 kita tak perlu tulis lah, kita jadikan x square minus 6x minus 5. Okay, so this is the answer. Okay, ini adalah jawapan untuk graf yang dah reflected dekat apa? Dekat y-axis. Kalau dia reflected on the y-axis, what happen? Dia akan jadi ke sebelah macam ni lah. Okey, dia akan jadi ke sebelah macam ni. Macam tu. Okey, tapi dia kata dekat y-axis, dekat x-axis, so dia terpantul ke bawah. Macam tu. Alright? Okey, settle untuk example 1.1.3.